तो से प्रथम चोर निजे केवल बंचिब निजे बंचिबा पाई चिंता अर्थात ये पार्थिव उद्धार ये जो दंड जो मिली रोमी मानक द्वारा से दंडरू मुक्त होगा केवल चाहूँ ताकू ए दुनियार सुख स्वच्छंद ए जगत रे केपरि से दोषमुक्त जीवन दंडमुक्त जीवन आनंदर रही आवश्यक जदि पड़ो ए क्रूसर जदि मुकुली आसब मु जाने ना तार कौन होता से कौन कर माने कल्पना कर किंतु हुए तो से जीशु को स्वीकार करिथांता कि न करि आउ एक जदि तुलना करिबा ताहले से प्रथम चोर से पार्थिव जीवन हिसाब से चिंता करुछि ए धरा पृष्ठ रे से जेपरि दंडरू मृत्यु दंडरू बंची किएपरि उद्धार पाइब से विषय तार चिंता रही अनंत जीवन विषय तार कौन चिंता ना किंतु आउ एक चोर विषय जदि आम चिंता करिबा से ऊर्ध्वस्त विषय अर्थात आत्मिक जीवन अनंतकालीन जीवन जो जीवन की केबे अंत हेब ना से विषय से चिंता कर अर्थात परित्राण विषय आम लूक लिखित सुसमाचार तार 23-42 पदरे आम शेष विषय शेष तुलना आम देखा ये दुई चोर को आम तुलना कला बेले शेष तुलना जदि आम देखू ताहेले ए प्रथम चोर कौन सी प्रकार आश्वासना पाए ना कौन सी प्रकार सांत्वना ताहाकु जीशु ठारू मिले ना ताहाकु से क्रूसरू बंचिबार कौन सी एक सुविधा ताहाकु मिले ना सीधा सीधा जदि आम कहबा ताहले ताहाकु आशीर्वाद मिलना ना अनंत जीवन रो प्रतिज्ञा करागला ना तार माने ता जीवन रे दंड ही दंड रहिला अर्थात जीशु से व्यक्ति को कौन सी प्रतिज्ञा करूना नो प्रॉमिसेस किंतु आउ एक चोर विषय जदि आम देखिए लूक लिखित सुसमाचार तार 23-43 पदरे जीशु से चोर को अर्थात द्वितीय चोर जे कि जीशु को स्वीकार करिछि जीशु को निर्दोष बोली कहिछि जीशु जेतेबेले आसीबे ताहेले ताहाको स्मरण करिबा पई निवेदन करूछि सेई व्यक्ति को जीशु विलंब न करी ताहाको प्रतिज्ञा कर आ प्रतिज्ञाटी कोन आजी तुमे आउ अन्य केही नु से ता पाखरे जो चोर अछि से नुह आजी काली की नुह आजी एई माने एई जो दिन से माने कुशार्पित होथि सेही दिन भविष्य कथा जीशु कहूना जो दिन से माने कुशार्पित होथिले आजी तुमे अर्थात जो चोर के जीशु को निर्दोष बोली स्वीकार करुछि जो चोर के जीशु को स्मरण करबा निवेदन करुछि से चोर को जीशु प्रतिज्ञा करंती आजी तुमे मो सहित पारदेश रे प्रवेश कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आजी तुमे मो सहित आजी तुमे जीशु कहंती मो सहित पारदेश रे मन रखंतु ये सब तुलना करबा द्वारा मु गोटे जिंस कहबा पाई चाहूतिली दुईटी चोर किंतु दुईटी चोरंकर जीशुଙ୍କ प्रति प्रतिक्रिया जीशुଙ୍କ प्रति मनोभावना जीशुଙ୍କ प्रति जो विश्वास रही से दुई जनकर मतामत एवं विश्वास रे एक भिन्नता देखा पाओ दुईटी चोर दुईटी भिन्न प्रकार प्रतिक्रिया आउ जीशुଙ୍କର अर्थात ईश्वरଙ୍କର दुईटी चोर प्रति भिन्न प्रकार प्रतिक्रिया माने देखि दुई चोर पाई भिन्न प्रकार प्रतिज्ञार विषय आम देखु दुई जन चोर जीशुଙ୍କର निकटवर्ती होते अर्थात दुई जन चोर शारीरिक भाव में जीशुଙ୍କର आखे पाखे ही थिले किंतु जदि विश्वास को लेकिन जदि चिंता करबा जीशुଙ୍କ प्रति से मनोभावना को लेकिन जदि चिंता करबा ताले द्वितीय चोर जीशुଙ୍କର अति निकटवर्ती थिला आउ अन्य एक चोर प्रथम चोर से जीशुଙ୍କର आखे पाखे शारीरिक भाव में थिले मध्य से जीशुଙ୍କ ठारू बहुत दूर ओ जिनस ए दुईटी चोर को भिन्न करे मनोभावना ए दुईटी मुख्य विषय ए दुई चोर को परस्पर ठारू एक भिन्न व्यक्तित्व रे इमान को विच्छेद करे 42 पदरे जीशु कहले पुणी से कहला हे जीशु आपण निज राज्य रे प्रवेश कले मते स्मरण करिवे 43 पद लिखा जाए से ताहां कहले मु तुमको सत्य कहू अछि आज तुमे मो सहित पार दिश रे उपस्थित है इठार आमे आपण माने ध्यान देथिबे सत्य कहू अछि 43 पद लिखा जाए जीशुଙ୍କର प्रतिक्रिया सेही माने अनुताप करथिबा सेही चोर प्रति जीशुଙ୍କର प्रतिज्ञा एवं प्रतिक्रिया एपरि आमे देखुछु जे मो सत्य कहू अछि मो सतरे कहू अछि जदि आमे ग्रीक शब्द हिसाब जदि आमे ताको देखिबा एमेन बोली कि कहा जाए अर्थात एठारे आमे देखुछि
जे ए जिनस को जोर दिया जाए मु निश्चित करुछि मु अधिकार सह या कहूछि आमेन बोली जो ग्रीक शब्द मु सत्य कहू ग्रीक भाषा रे मु सत्य कहू अछि सतरे एई शब्दटीर अर्थ को आमेन बोली कि कहा जाय एई शब्दटीर अर्थ हैला मु निश्चित करू अछि आ मो अधिकार सह कहू यीशु एठारे कौनसी निजर इच्छा परिप्रकाश करूना यीशु एठारे कौनसी संभावना कथा कहूना हाँ जदि होछि ताहेले तुमे आज मो सहित जीव ए कौनसी संभावनार विषय नुह यीशु अधिकार सह यीशु निश्चित करिकि चोर को प्रतिज्ञा करुछंती जे हाँ आज तुमे मो सहित निश्चित भाव में पारदीश को जीव यीशु एठारे एक ईश्वरीय प्रतिज्ञा करते एपरी प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा केबे हेले अस्थिर हब नाही एपरी एक प्रतिज्ञा ताहा केबे हेले ओ विफल हेब नाही ताहा निश्चित भाव में हब ही हब एहा होछि आमानकर ईश्वरंकर सेई एकमात्र परम पुत्र जहांको ठारे पिता परम संतुष्ट अटंती सेई प्रभुंकर एक प्रतिज्ञा सीधा सीधा कहबाकू गले रे चोर अर्थात जो चोर की मन परिवर्तन करिछि ताहाकू आ कोनोसी चिंता करिवार आवश्यक नुह ताहाकू आ कोनोसी संदेह करिवार आवश्यक नुह कारण परमेश्वरंकर पुत्र याकू अछंती आ तेणु से निश्चित भाव रे अर्थात से निश्चित हो जाओ जे आज से निश्चित भाव रे ताहांको सहित पारदेश रे प्रवेश जो जो जगह रे यीशु मु सत्य सत्य कहू अछि मु सत्य कहू अछि जो शिक्षा देला बेले जेते जेते बेले यीशु केतोटी जिंस मृत्यु पूर्वरु यीशु शिक्षा देला बेले अनेक समय रे मु सत्य सत्य कहू अछि मु तुम मानकु सत्य सत्य कहू अछि मु सत्य कहू अछि एई जिंस जेते बेले कही आरंभ करुथिले ताहार एक अधिकार अर्थात यीशुंकर निश्चितता एवं यीशुंकर ऐश्वर्यता को परिप्रकाश करुथिला आउ से जिंस आम माने एई वाक्य रे आम माने देखो यीशु जेते बेले आजी बोली कि कहिले तार माने आउ विलंब नुह अर्थात तत्क्षणात से समय रे अर्थात से दिन ही से परमेश्वरंकर उपस्थिति रे से व्यक्ति प्रवेश करथिला से व्यक्तिर परित्राण आउ अलगा दिन पाए रखा जाय नथिला से व्यक्तिर परित्राण भविष्यत पाए रखा जाय नथिला से व्यक्तिर परित्राण तत्क्षणात जने विश्वासी पाई एई वाक्य कौन महत्वपूर्ण विषय अटे विश्वासी मानक पाए मृत्यु एक समाप्तर विषय नुह विश्वासी मानकर मृत्यु और परमेश्वरंकर उपस्थिति रे प्रवेश करिवार एक आरंभ मात्र विषय अटे अर्थात जने विश्वासी जेतेबेले मृत्युवरण करे जने विश्वासी जेतेबेले से एई यीशु को विश्वास करुथिबा लोक मानक पाए मृत्यु हे तो ए संसार को परित्याग कर जिबा विषय अटे आपणार प्रिय लोक मानकु आपना प्रियजन मानकु छाड़िकी ता पाई गला भलिया विषय लागे किंतु एक गौरवर विषय अटे जे से अर्थात परमेश्वर को विश्वास करुथिबा विश्वासीर मृत्यु ताको परमेश्वरंकर सानिध्य को नहीं जाए परमेश्वरंकर उपस्थिति रे प्रवेश कराई देइथा सो माने ए जिंस को बुझिबा पाए पाउलंकर लिखित पत्र द्वितीय कोरिन्थियो तार 5 रो 8 पद को पढिबा एतबेले मु प्रभुंकर दासी निर्मला को निवेदन करिबी से अमान को कोरिन्थियो 12 रो 3 पद एठारे एपरि लेखा जाईछि हां मु एही परि जणे लोकंकु जाने से पारदिश को नीत हेला से शरीर रे थिबा कि शरीर रो बाहरे थिबा मु जाने नाही ईश्वर जानंती एपरि एक उन्नत धरणर विश्वास एवं चिंताधारा एवं भरोसा अनुग्रह यीशुंकर करुणा आओ या छड़ा मो पाखरे आउ कौनसी ज्ञान अनुग्रह यीशु को केते गभीर भाव से जाने यीशु को केते प्रेम करे आउ केते गभीर वाक्य से इठारे कहे मुझे तुलनात्मक भाव में जब कहबी शायद ही कौन सी यीशुंकर शिष्य माने एते गभीर तत्वर विषय यीशुंक समय यीशुंक सामने रखी था मोर तो दृष्टिगोचर आसी ना मु तो जिनस से जीवन देखी ना हुए तो थाई पारे मु बुझी थाई न पारे किंतु एते गभीर विषय केवल मु भावे एक अनुग्रह विषय जदि यीशु को आपण अधिक प्रेम करते
ଯୀଶୁଙ୍କ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନର ରକ୍ଷକ, ସେ ମୋର ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଯିଏ ସେପରି ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, ତାହାଙ୍କୁ ସେପରି ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଏବଂ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପାରଦୀଶ ମାନେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବା ସମୟ ଲାଗେ। ପାରଦୀଶ ଶବ୍ଦଟି ବାଇବେଲ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ୟା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଁ ଶୁଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାର ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିନା। ମଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେହି ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ତର୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେବେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ପାରଦୀଶ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ପାରଦୀଶ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପାରଦୀଶ ଏକ ଆଶୀଷିତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାରଦୀଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ମତାମତ ଏବଂ ବିଷୟ ଏକ ତର୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପାଉଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ତାର 12-13 ପଦରେ ଏହି ପାରଦୀଶ ଶବ୍ଦଟି ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳା ଭଉଣୀ ପଢ଼ି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଗ୍ରହର ଏକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଉଲ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ତାର 12-13 ପଦରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଜୀବିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାରଦୀଶକୁ ନିଆଗଲେ। ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ କୁହ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାରଦୀଶକୁ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଯୀଶୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେହି ଅନୁତପ୍ତ ସେହି ଚୋରକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମରିବା କ୍ଷଣି ସେହି ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପାରଦୀଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 43 ପଦରେ ଚୋରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୀଶୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମର ଏହା ଏକ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯୀଶୁ ଏହି ପାରଦୀଶର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଉଲ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖନ୍ତି। ସେହି ପାରଦୀଶକୁ ସେ ନିଆଯାଏ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାବଧାନ, ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବା ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବା। ସେହି ମହିମାମୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବାରେ ଆମମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ପରିତ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କୃଷୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ। ସେଦିନ ସେହି ଚୋର ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ। କୌଣସି ସମୟ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହେବ। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଏପରି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ଏ ସମାଜ ସେବା କୌଣସି ଭଲ କାମ ସେ କରିବ। ଏପରି କୌଣସି ସମୟ ନଥିଲା ସେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିବ। କୌଣସି ସମୟ ନଥିଲା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତା ପାଖରେ ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ସେ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ଆଉ ସେ ସେହି ଜୀବନର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ
ତାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାମୟ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିଥାଏ ତଥାପି ସେଇ ପାପୀକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇ ପାପୀକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇ ପାପୀକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟାରେ ତାହାର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି ତାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦୁଇଟି ଚୋରର ଆମମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ, ଦୁଇଟି ଚୋରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦୁଇଟି ଚୋରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ତା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିଷୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଏ। ଏହା ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଇନଭିଟେସନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି। ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯୀଶୁ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଇପାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ବିଚାରାଧୀନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ପ୍ରାବଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉନୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସେଦିନ ସେହି ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ।